नमस्कार सांग मैंने मो कादम्बिनी आपण मानकर सांग एवं मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण मान सामना को आसी सांग मैंने आपण पाखे सब प्रकार दक्षता सुविधा सहयोग थिबा परे मध्य आपण निज लक्ष्य को हासिल करि पार नाहंदी कि आपण पाखरे गोटे नुह अनेक लक्ष्य अछि किंतु गोटे भी लक्ष्य को आपण हासिल करि पारु नाहंदी आपण सत चेष्टा कला परे मध्य एहार कारण कोन खोजी खोजी थकी जाइछंदी कि ताले ए भिडियोटी केवल आपण मानक पय कारण ए भिडियो रे गोटे सुंदर कहानी माध्यम रे बुझिबार प्रयास करिबा आम पाखरे सब दक्षता सब सहयोग सब क्षमता थिबा परे मध्य आमे काहेकि निज लक्ष्य को हासिल करि पारु नाही ताले चलंतु समय नष्ट न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा एवं सुंदर कहानीटी को सुनिबा जानिबा बुझिबा निज जीवन रे व्यवहार करी निज को उन्नत करिबा। गोटे देश रे गोटे राज्य थिला राज्यर जने शक्तिशाली राजा थिले राजांकर दरबार रे अनेक राजधन थिला एवं सीए निज पाखरे थिबा धन को व्यवहार करी बहुत ही सुंदर बड़ राजमहल तैयारी करथिले जेउ राजमहल रे गोटे सुरंग तैयारी करथिले जेतेबेले शत्रु माने तांको ऊपर भारी पड़िबे सेतेबेले से सुरंग देई से बाहर को जाई परिबे निजको निज सैन्य मान को बंचाई परिबे आ लुचि मध्य परिबे आ तांको सैन्य मान पाखरे बहुत ही उन्नत शक्तिशाली अस्त्र सब तांको प्रदान करथिले जहाको व्यवहार करी से युद्ध करिवे एवं निजर सब शत्रु को दमन करि परिबे। किछि दिन बीतिबा परे जेतेबेले पड़ोसी राजा जानिबा को पाइला कि एई राजा को पाखरे अनेक राजधन अछि से राजा ए राजा को पाख को आसी कहिले कि मु गोटे समस्या रे पड़ी जाइछि मते तुमरा राज्य दरकार नहीं तुम राजमहल भी दरकार नहीं तुमरा शक्तिशाली अस्त्र सब मते दरकार नहीं मते किछि धनर आवश्यकता अछि तुम्हें मते साहाय्य कर जदि तुम्हें मते साहाय्य करिबो नाही ताहले युद्ध पई प्रस्तुत हो। एई कथा जेतबेले राजा सुनिले एई धनी राजा सुनिले सेतबेले से युद्ध पई प्रस्तुत हेले धन देबा पई राजी हेले नाही परिशेष रे युद्ध हेबार स्थिर करा गला। एई राजमहलर किछि ही दूर रे युद्ध क्षेत्र थिला से युद्ध क्षेत्र रे एई राजा निजर शक्तिशाली सैन्य को नेकी निजर शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र को नै युद्ध छिड़ा हेले एवं सामना रे सी द्वितीय राजा थिले जहा पाखरे कौनसी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र नथिला तांको पाखरे कम सैन्य थिला युद्ध आरंभ हैला युद्धर परिशेष रे सब अस्त्र शस्त्र क्षमता अधिका सैन्य थिबा सत्वे मध्य एई राजा हारि गले आ सेई राजा जीती गला परे जेमिति से राजा कथा देथिले कि तांको तांको राज्य दरकार नहीं राज दरबार दरकार नहीं तांको कौनसी जिंस अस्त्र शस्त्र दरकार नहीं किछि धनर आवश्यकता अछि से ताहा ही कले किछि धन तांको जेतिके आवश्यकता थिला सेतिके नै गले एवं एई हारी जाइथिबा राजा को तांको राज दरबार राज्य एवं तांकर शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र छाड़ी चली गले। राजा किछि भाभी पारिले नहीं कौन एमिति घटिला कि से हारी गले तांको पाखरे तो अनेक सैन्य थिले शत्रु राजांको ठारू अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थिला लुचिबार निजको बंचीबार रास्ता थिला बड़ राजमहल थिला ता परे मध्य से हारी गले कोठी भूल हे जाउथिला से जानि पार नथिले सेई राजांकर युद्ध परे अनेक एमिति राजांक सह तांको युद्ध हैला प्रत्येक युद्ध रे एई राजा हारुथिले जेतेबेले कि एई सब प्रकार सुविधा उन्नत क्षमता थिला से बुझी पारु नथिले कौन भूल होची कौन त्रुटि रही जाउची जोथि पई से बारंबार हारुछंती जेतेबेले कि तांका पाखरे सब सुविधा एवं सब व्यवस्था अछि ठीक एहा ही आम सह मध्य घटे आम पाखरे सब अपॉर्चुनिटी थाए दक्षता थाए क्षमता थाए ता परे मध्य आमे बारंबार हारि जाइथाउ। आगु सुनंतु राजा कौन कले एवं कौन खोजी के जानिले कौन पई से हारि जाउछंती ताहा सुनिबा। किछि दिन परे राजांक मन को गोटे कथा आसिला आ सी भाबिले ताहा ही करिवे
କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ନିଜ ରାଜମହଲ ପାଖରେ ଥିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଲେ। ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା ଟିକେ ଦୂରରେ, ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ ଥିଲା। ସେଇ ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ନଦୀ ଆରପଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିର କଲେ। ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ଗୋଟେ ଢାଲ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନ୍ୟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଢାଲ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନ୍ୟ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନ୍ୟ ପାଖରେ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦକ୍ଷ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ଢାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସେଇ ନଦୀ ପାର ହେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରାଜା ନିଆଁ ଲଗେଇ ସେଇ ବ୍ରିଜକୁ ଜାଳିଦେଲେ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କଲେ? ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର, ଏଇ ବ୍ରିଜ, ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ ନାହିଁ, ନଦୀ ଏତେ ବଡ଼ କି ଆମେ ତାକୁ ପହଁରି ପାର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଇଏ ଭୁଲ କାହିଁକି ଆପଣ କଲେ? ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦକ୍ଷ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ନା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା। କାରଣ ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ ନାହିଁ, ନଦୀକୁ ପାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ। ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ ନଚେତ୍ ମର, ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ପ୍ରୟାସ କର, ନଚେତ୍ ନିଜକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଢାଳି ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନ୍ୟ ନିଜର ପୁରା ଶକ୍ତି, ପୁରା ଦକ୍ଷତା, ପୁରା କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୁଦ୍ଧ କଲା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏହା ଥିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଲଢ଼ିବାର ଅଛି ନଚେତ୍ ମରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ପୁରା କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ନିଜର ପୁରା ଦକ୍ଷତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅପସନ୍ ନଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଠାରୁ, ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ସହ ବି ଏହା ଘଟେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏଇମ୍କୁ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ବେଳେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ, ମୋର ଯଦି ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ନହେଲା ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିଦେବି, ଏଇଟା ନହେଲେ ସେଇଟା କରିଦେବି। ଆମ ପାଖରେ 3-4ଟା ଅପସନ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ନିଜର ପୁରା ଫୋକସ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିପାରିନଥାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମର 4-5ଟା ଅପସନ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଥାଉ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାରେ। ଆମର ଦକ୍ଷତା ଥାଏ, ଆମ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିପାରିନଥାଉ। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଥାଏ କି ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ ନ କଲେ ମୁଁ ଏହା କରିବି, ଆକୁ ନ କରିପାରିଲେ ସେଇଆ କରିବି। ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥାଏ, ଆମେ ତାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜ ଫୋକସ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିପାରିନଥାଉ। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ ନ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଥାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, এই ভুল କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ ନ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି। ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ ମୁଁ କରିବି ହିଁ କରିବି, ଆକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରିବି, ଆଉ ସେଇ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କରିବି ନଚେତ୍ ମରିବି। ବାସ୍ ଏଇ କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରୟାସ କରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ପୁରା ଫୋକସ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିପାରିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିସୋର୍ସେସ୍ର ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ନିଜ ଦକ୍ଷତା, ନିଜ କ୍ଷମତା, ନିଜ ସପୋର୍ଟକୁ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଠେଲି ନେଇପାରିବ ଆଉ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ କେତେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟର କେତେ ନିକଟତର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିପାରୁନାହିଁ, ନିଜକୁ ସୁଖୀ କରିପାରୁନାହିଁ, ନିଜ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଜର ଫୋକସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଜ ସମୟକୁ, ନିଜ ରିସୋର୍ସେସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା,
निश्चय आम निज लक्ष्य को हासिल करवा हुए तो किसी लेट हो पारे किसी समस्या आसीपे किंतु लक्ष्य निश्चय हासिल हम यही कथा को मन रखु निज लक्ष्य प्रति काम करने आरंभ करूँ सांग मैंने निज फोकस को जितेबाला आप केन्द्रीभूत करेंगे निज लक्ष्य उपर संपूर्ण रूपे से लक्ष्य को हासिल कर आपन को केही विच्युत करें नहीं यही कथा बुझी नियंतु एवं निज जीवन रे निज लक्ष्य को हासिल करने निजक प्रस्तुत करनियंतु सांग मैंने वीडियो जब आपको पसंद आसी हृदय को छुई निश्चय लाइक शेयर और कमेंट करेंगे जब प्रथम थर आपने आम नयनिका मोटिवेशन चैनल को आसी चैनल को सब्सक्राइब करदे और पाखे बेल बटन दबाए ऑल नोटिफिकेशन सेट करदे जहाँद्वारा जिते भी आम वीडियो पोस्ट करूँ सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो और आमको कनेक्ट करदेव ताहले मु रही सांग मैंने पुणी थे देखा गोटे नुआ वीडियो रे नुआ टॉपिक से पर्यंत निजर ध्यान रखु बहुत खुशी रुहतु कारण खुशी रहिबा बहुत जरूरी। जय जगन्नाथ।